Nakuha ng Kilsi. Espiritu. Abot ni Maki. Walang pito. Tuloy ang laro. Dilyon. 5 seconds. Violation. Kumikinakitigan lang. 24 seconds violation. Maxino to Glenn. Glenn to Maki. Tutay Kiko sa 3. Malamig pa. Hangin lang din naman. Lorenzo. Espiritu. Boarding kagad si number 15. Gintugaw, 3 points. Talbog ba? Bola, matalbog. Kanto, turnaround shot. Sablay. Rebound, Bilyon. Gintugaw again sa 3. Wala na sa pangalawang pagkakataon. Glenn. Sa gitna. Na-check ng Kilsi. Gintugaw. Secure the basket. 5-0 tayo ngayon yung score. 8 minutes 26. Maxino sa 3. Bang! 3 points. Parang nagwarm up pa. Gintugaw. Dilyon. Espiritu. Sa 3. Sablay. Rebound. Dilyon. Pasok. Maki. Kay Glenn. Glenn. Kay Tay Kiko sa 3. Sablay din. Gintugaw again. Jump shot. Pasok. 9-3 ang ating score. 7 minutes and 40. Lumusot ang pasa. Balik sa puti ang bola. Baka tol, para makakita ka. Harap kayo. Kay Glenn ngayon, kay Maki sa 3. Balik kay Glenn, jump shot. Pasok. Easy basket para kay Glenn. Dilyon. 9-5 ang score natin. Sa ilalim. Pasok. Easy basket para sa Kilsi. Tay Kiko. Maxino again sa 3. Bang! 3 points. 11-8. 6 minutes and 51. Gintugaw. Sa ilalim. Traveling violation. Balik sa nakaputi ang bola. Maxino. Kay Maki sa 3. Sablay, rebound, Jujo, Anto. Paring Glenn, wala. Gintugaw, Lorenzo sa gitna. Wala. Rebound, Maki. Maxino again sa 3. Bang! 3 point. Tatlong sunod na yan. Gintugaw, babawi. Wala. Rebound. Kilsi. Iba na ang matangkad. Easy basket. Maxino again. Easy 2 points. All na tayo. Deadlock 13. 5 minutes and 31. Dilyon sa 3. Bang! 3 points din para kay Dilyon.
5 minutes and 20. Jojo. Pasok. Easy basket. Para kay Kanto. Palit 5. Okay, takbo mga nakaputi. Cleope. Pasok. Easy basket para kay Joel. Change favor. 16-17. Sa gitna. Wala. Rebound. Signap. Jojo. Layup. Wala. Wala pa rin. Eighteen, 17. Change favor again. Kasas. Perimeter shot. Sobra. Check ang pasa. Mananatili sa mga Kelsey ang bola. May pin tayo dito. Signap. Jojo sa gitna. Kasas, balik kay Signap. Sablay. Sablay ulit. Kasas. Basket para kay Kasas. Ayan na, Hagis. Para sa Kelsey. Check by Joel. Balik sa Kelsey ang bola. Number 4, binigay kay number 2. Mananatili sa Kelsey. 9 seconds to shoot. Floater, basket. Change favor again. 2 minutes and 46. 2019 ang score natin. Kasas, Joel. Rebound, Signap. Foul, host foul rep, taas kamay. Number 28. First personal, first team foul. Makay to Signap. 8 to shoot. Sablay ang floater ni Maki. Ayan na ang Kelsey. Pasok. 3 point. Signap. Penetrate. Bang! 82 points para kay Sir Signap. Pasok para sa Kelsey. Ayan na, ang Kelsey nagmamadali. Joel, Kasas, floater. Kay Jojo ngayon. Sublime
Ren parehas. Rebound Maki. Na-check na Kelsey. May foul tayo ron. Host foul rep. Signap. First personal, first team. Alam po man, no? Maki to Signap. Balik kay Maki. Seven to shoot. Foul number 0. First personal, second team foul. Signap, penetrate, floater, sablay. Number 0, Liap, pasok. Easy basket. Signap. Kay Casas. Sa gitna kay Juju. Turnaround shot. Sablay. 18 seconds. Last shot. Ben, 3 points. 2 seconds.